Okay, go everyone. Now we like to discuss our second exercise, molecule of life, on the topic of carbohydrate. For this question, they show you about the figure 1. The figure 1 show the structure of the example of carbohydrate. We learned that already that carbohydrate has 3 types. The first type of carbohydrate is monosaccharide. The second type of carbohydrate is disaccharide. And also the third type of carbohydrate is polysaccharide. So again, we understand there are 3 types of carbohydrate. So dapat soalan ni, highlight perkataan carbohydrate dan fahamkan ada 3 jenis karbohidrat. So kamu tengok kepada diagram ni dengan sangat baik ya. Mana-mana soalan kalau keluar dalam periksa, tolong pastikan kamu memahami diagramnya dengan penting. Biology is about the diagram. If you understand the diagram, so you easy to understand the question. So this diagram show you about the carbohydrate. So kamu faham diagram ni bentuknya adalah bentuk ring. So please carefully understand the diagram. Look for the carbon number 1. Carbon number 1, they show you hydroxy group at the bottom part. Hydroxy group ada di bahagian bawah bagi carbon number 1. So this sugar, kamu kena faham apakah jenis sugar dia. So look carefully on the first question. The question asks you to state the types of carbohydrate belong to the figure 1. So the type of carbohydrate ada 3. So untuk figure 1 ni, types of carbohydrate is monosaccharide. So ada 3 jenis ya. So highlight perkataan types masa menjawab soalan ini. Kenal ada 3 jenis. Sama ada kamu nak letak monosaccharide secara plural atau monosaccharide secara singular, both answer is correct. The second question asks you name the molecule. Soalan ni dia tanya kamu name, namakan molekul. So this molecule called as alpha glucose. Sebab apa? Sebab hydroxy group at the carbon number 1 at the bottom part. Dia tanya kamu tentang function bagi molekul pada answer 1B. Dia tanya kamu apakah function alpha glucose. Monosaccharide adalah penting untuk source of energy. Jangan confuse dengan polysaccharide. Polysaccharide is very important as a storage of energy. But untuk monosaccharide, disaccharide, they are very important as a source of energy. So mesti ada jawapan ini, source of energy during the process of respiration. Atau kamu boleh jawab sebagai answer yang kedua, respiratory substrate. Next question is a question D. They ask you to show the complete process with a correct label. So highlight perkataan correct label. Maksudnya kamu kena label kan ya. Diagram yang kamu lukis ini. How to molecule pada figure 1. Figure 1 tu menunjukkan alpha glucose join one another. So dengan pentingnya kamu kena belajar untuk melukis 2 molekul pada figure 1. So this is the first molecule of the figure 1. Buat dia punya skeleton dengan baik. Fokus kepada carbon number 6, CH2OH. Fokus pada carbon number 1, OH kat bawah. Carbon number 2, OH di bawah. Carbon number 3, OH di atas. Carbon number 4, OH di bawah. Lengkapkan yang lain dengan hydrogen atom. Tunjukkan bahawa dia involve to figure 1. Buat dengan baik ya. Saya susah nak buat dengan baik sebab saya pegang handphone. Susah sikit ya sampai pegang handphone sampai nak ajar kamu ni. Tripod pula tertinggal. Okay, labelkan kat bawah ya sebab soalan minta kamu label. This is alpha glucose. This is alpha glucose. So apabila 2 benda ni betul, kamu dapat 1 mark ya. Correct monomer 1 mark. So tunjukkan proses ini. Nama proses join together adalah
proses condensation. Kemudian berikutnya kamu kena dapat buat label condensation dengan betul, and ada 1 marks. So kamu tunjukkan dekat sini removal of water. Masih ingat lagi how to take a water molecule from the monomer. Hydroxy group pada carbon number 1, hydrogen atom pada carbon number 4. Tunjukkan dia keluar. Kemudian kamu akan lukis dia punya structure of maltose ya. So this is a structure of maltose. Ada 2 ring sebab dia adalah disaccharide. Lengkapkan skeleton dia. Dan gabungkan skeleton dia. Lengkapkan carbon number 6, CH2OH, CH2OH, carbon number 1, OH bawah, carbon number 2, OH bawah, carbon number 3, OH atas, carbon number 4, OH digunakan, carbon number 1, OH digunakan, carbon number 2, OH bawah, carbon number 3, OH atas, carbon number 4, OH bawah. Lengkapkan dengan hydrogen atom. Ya. Bagus. Fahamkan macam ni ya. Dan tunjukkan bahawa kehilangan air pada hujung proses ini. So, labelkan ini adalah structure maltose. Dan tuliskan ini adalah structure water. Dan jangan lupa, penting untuk kamu labelkan nama ikatan ni. Cara label tarik macam ni ya. Tarik. Dan labelkan ini adalah alpha 1,4 glycosidic bond. The next question asks you about the hydrolysis process. So in the hydrolysis process, they ask you, the answer is breakdown of molecule. Hydrolysis ini proses breakdown of molecule. Dan jangan lupa markah dia ada 2. So another answer is involve addition of water. Berbeza dengan condensation, right? And then they ask you to differentiate aldose sugar and also ketose sugar. Perbezaan aldose dengan ketose adalah terletak pada carbonyl group. Aldose sugar, carbonyl group are located at the end of carbon skeleton. Meanwhile, bagi ketose sugar, carbonyl group located at the middle of carbon skeleton. Bagi gula yang kamu faham, bagi alpha glucose, carbonyl group dia terletak pada carbon number 1. Berbeza dengan fructose, carbonyl group dia terletak pada carbon number 2. Maka glucose adalah aldose sugar, fructose adalah ketose sugar. That's all for the answer on the exercise number 2.